Nakon 2 meseca provedenih na ostrvima Zanzibarskog arhipelaga, zadovoljan napuštam Tanzaniju, jer uspeo sam da istražim i snimim sve što sam želeo. Pa čak i više od toga. Sve je počelo u Stone Townu, istorijskoj četvrti Zanzibar Citya, glavnog grada arhipelaga i ostrva, koje lokalci zovu Unguđa, dok je za ostatak sveta jednostavno Zanzibar. Iako generalno ne volim gradske i urbane sredine sa mnogo ljudi i gužve, u Stone Townu sam proveo zaista divne momente, upoznajući njegovu burnu istoriju, stare građevine, ali i čuvene pijace Darađani i Forozani, gde sam na najbolji način upoznao pravi život lokalne zajednice na ostrvu. Sad si mi stavio više Nutelle, zašto te snijam nego sinoć? Da. Ispričati priču o Zanzibaru, a ne govoriti o robovima nije moguće. Ukinuto je tek 1873. čime je ostrvo zapravo posljednja tržnica robova na svetu. Tada sam upoznao Fredija, kojeg ovde jednostavno zovu profesor, jer kako kažu, ako neko zna o istoriji Zanzibara, onda je to on. Istorija ropstva u Africi krije mnoge teške priče, zbog kojih sam imao knedlu u grlu sve vreme dok mi je Fredi pričao. Usledio je odlazak na ostrvo Čangu, dom džinovskih kornjača. Jedne su od najdugovečnijih životinja na zemlji i mogu da žive više od 200 godina. Kako poslije da ne volite ovako stvorenje? Samo kada shvatite da mogu da žive preko 200 godina, svako mirne, staložene, društvene. Ostrvo je u početku služilo kao karantin za obolele od žute groznice, čak i napravljeni zatvor, iako na njemu nikada nije boravio ni jedan zatvorenik. Sunčano nedeljno popodne proveo sam sa lokalcima na plaži. Narednog jutra pre izlaska sunca sa 2 lokalna ribara isplovio sam u Indijski okean, kako bi lovio velike ribe. Vreme nije bilo idealno, duvao je jak vetar, a talasi su bili visoki. Mnogi problemi sprečavali su nas da dođemo do ulova, ali ulovi smo nešto. Opa! Još jedna! Ako je, kiti se mojim perima, ovo sam ja ulovio. Baš lepo. Dobro je. Kako ja spustim? Dobro, nećem, ajde, evo, dobro. Beg od grada i gužve pronašao sam na jugoistoku ostrva i obali koja gleda na beskrajni Indijski okean, gde se nalazi staro autentično ribarsko selo Đambijani. U njemu sam boravio nekoliko dana i upoznao život lokalne zajednice. Prvi susret je kao i uvek bio rezervisan za najmlađe, pa sam posetio lokalnu školu i saznao sve o problemima koji muče male ruralne sredine poput Đambijanija, kada je obrazovanje u pitanju. Bio sam gost kod Amajra i njegove sestre Rame, koja je za tu priliku pripremila svežu hobotnicu u kokosovom mleku i ugali. Ručak je protekao u veoma pozitivnoj atmosferi, pa sam saznao mnogo toga o životu u selu, ali i da imam dosta zajedničko sa novim prijateljima. She's older than me, but she looks younger. 왼쪽 뽑아요. 그리고 해. I'm 41. U narednim danima saznao sam kako se pravi konopac od kokosa, kako se štite od zlih duhova, kako se bore protiv koronavirusa. For my nose you need a lot. Oh, yeah. Okay, I will put that. Oh, it's amazing. Yeah. Vidjeli ste me sad i vidjet ćete me posle šminkanja. So, I want to be like a Jack Sparrow. Njihov osmijeh govori ili da izgledam suviše cool ili da izgledam bez veze. Vidjet ću to posle.
Posjetio sam i Alijevu farmu na kojoj gaji kasavu, kukuruz i ostale kulture koje lokalno stanovništvo koristi u ishrani. Ali i Amair su tog dana bili posebno raspoloženi da me zezaju, što je jasan znak da smo već uveliko prijatelji. Vidite kako me z***aju svuda, dek se pojem, nema veze. Da. Posljednje dane na ostrvu Nguđa iskoristio sam da posjetim čuvenu šumu Jozani, kako bih snimio endemske majmune, crvene kolobuse, koji žive samo u ovom delu Afrike i nigdje drugdje na svetu. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Nakon mjesec dana na Unguđi, otišao sam na susjedno manje ostrvo Pemba. Koliko je Zanzibar popularan i znan među turistima, toliko je Pemba velika nepoznanica. Divlja, neistražena i jednostavno prava je Afrika. Onako, baš kako je većina zamišlja. Stigao sam u vreme Ramazana, pa sam svoj život u selu Kidike započeo pripremanjem hrane sa lokalnom porodicom kod koje ću boraviti neko vreme, kako bi se na najbolji način upoznao i povezao sa zajednicom. Chapatis looks like Yeah, really. Čuješ? Počinjem da pričam srpsko svakili, ono. Aj, ja, chapati opet. Chapati opet. It's much better when the chapati is hot. Oko sela žive čuvene džinovske leteće lisice. Zbog njih sam i krenuo na Pembu. Ali vremenske prilike mi nisu baš išle u prilog. Ali sam na kraju ipak uspio da ispričam priču o njima. Pobeže, vidi je. Pa ne boj se. Uplašila se. Aha, dobro, dobro. Ovdje ne beže samo deca, već beže i odrasli. Pa čovječe, ti jedini muškarac pereš već. Pa dobro, ti si jači, mora. Rekao sam je da je lepa, ali to mi ne pomaže uopšte. Kako su dani prolazili, tako sam se sve više zbližavao sa zajednicom i stekao mnogo novih prijatelja, koji su me vodeći blatnjavim uličicama sela upoznavali sa lokalnim fenomenima. Kakav mango, brate? Pa vidim da je mango nego... A, mango. A, mango, da. Bravo, mango, bravo, super. Preslatki su. Vreme baš nije išlo na ruku, jer kiša je padala danima. Svako jutro kad se probudim, obuzme me neka tuga kad pogledam oblake. Ali to me nije sprečilo da prikažem Kidike u najboljem svetlu. Pa je bilo svačega. Dobro, ovo je bilo gusto. Ne znam šta rade, ali mislim da igraju afričku verziju Ide maca oko tebe. Sledi najveće ludilo koje će izazvati potpunu histeriju među prisutnim gledalcima, a to je povlačenje konopca. Pošto ovo nije bilo pravedno, dečaci se raduju što su pobedili devojčice, sada ćemo to da promenimo. U selu sam upoznao i 71-godišnjeg Muhameda, čovjeka sa mnogo životnog iskustva. Ostao je rano bez oca, podigao ga je deda, bežao iz škole da bi pomagao porodici, postao je učitelj engleskog jezika, ženu su mu izabrali majka i deda, ima 10 dece, a unučiće ne može da prebroji. Pričao mi je o davnim vremenima i kako je nekada bilo, dotičući se zanimljive teme o crnoj magiji, koja je i dan danas prisutna na Pembi, ne samo u tom obliku kao ranije. So they just kill by magic? Yeah, but once. And how they kill by magic? I don't know what they are doing. You can sometimes see some shadows moving. You believe in that? Kako bih osjetio tu razliku o kojoj mi je Muhamed pričao, posjetio sam i glavni grad ostrva Čake Čake. A onda usledio je dan kada sam krenuo u potraku za vračem. Rekao mi je, pa to su ti zatvorenici, onako, kao dobar dan, gde si vrače? Rekli su mi da nikako ne palim kameru pre nego što se upoznam. Ostrvo Pemba, tokom vekova, bila je zloglasni centar crne magije, zajedno sa njenom poznatijom ulogom kao središte trgovine začinima i robovima.
Koliko je Pemba bila centar crne umetnosti na obali, govori i podatak da su početkom prošlog veka brojni vračevi iz područja velikih jezera i čak Haitija dolazili kako bi usavršili svoje znanje, istražujući najdublje misterije vudua. Doći do istinskog vrača na Pembi je teško, ali rizikovao sam. Rizik se isplatio, jer upoznao sam Jakubua, najpoznatijeg i najvećeg vrača na ostrvu. Unutar pećine obavio je ritual isterivanja đavola, ali je objasnio mi osnove vudua. This is no difference between a hospital and this care. A lot of giants are here, a lot of devils are here. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Utamwacha u? Otvoreno sam mu priznao da ne verujem u sve što mi govori, to gledajući iz ovog ugla i nije baš bilo pametno. I was like, what? Devils are there. Where? I can fly without an aeroplane. So the magic will disappear soon. Yeah, of course. Pass here without nobody see me. So that's the fake story. Ali dobro sam prošao, jer u jednom momentu Jakubu mi je predložio da me pretvori u ženu, pa sam za svaki slučaj ipak odlučio da mu verujem. What? I want to change you. To change me to be a female? No, don't believe me, no. Okay, to change me to be a female. No, don't. I believe you. I believe you. No, I think we are finished now. Thank you for everything. Također, Jakubu mi je i pokazao njegov lek protiv korone. Dalje, put me je vodio na krajnji sever ostrva i ribarsko selo Tumbe, gde sam imao poprilično problema sa snimanjem na čuvenoj ribljoj pijaci, jer bio sam jedini stranac na ostrvu, na kojem lokalci nikada nisu raspoloženi za snimanje. Nisu navikli. Trebali da spomenem da sam ovdje sigurno jedini belac na ostrvu u ovom momentu, tako da ovdje možda bude ozbiljan problem za snimanje. Međutim, uvek se nađe rešenje. Ne brini, samo slikam ribu. Hapana. Ok. Dobro. Pred kraj dana, želeo sam da osjetim čari tradicionalnog ribolova u Indijskom okeanu, ali na pola puta nas je sprečila nadolazeća oluja, što je možda i bolje, jer u ovakvom čamcu sigurno ne bismo daleko stigli. Možda za 2 minuta ode sine sunce, mada čisto sumnjam. A sad se priprema oluja, u ovom sokoćalu od čamca smo. Ovo škopoće se ovako mrda levo desno, svaki 5 sekundi mislim da ću ispasti. Naredne dane proveo sam u istom mestu, uz stalnu pratnju najmlađih meštana, koji su me vodili uskim uličicama i ostalim budžacima sa željom da mi pokažu gde i kako žive. Ovdje je nemoguće raditi bilo šta, a da vas ne prati, ja mislim da ovdje trenutno ima 100-tine dece. Neće, to samo tako, nemojte da bežite. Sad ćemo da snimimo selo kako izgleda. Opa! Saznao sam sve o čuvenoj morskoj travi, a sljedećeg jutra preselio sam se u farmersko selo Kele, gde sam živeo sa Kibanom i njegovom porodicom, upoznajući se sa njihovim jednostavnim, ali teškim životom. Per kilo? I think so. Sad izračunajte koliko biste vi platili kilogram vanile bilo gde drugde. Neverovatno. Are you proud? Yes. Yeah, of course. Yes, you're proud. Pokazao mi je Kibanu sve na svojoj farmi. Od polja prekriveni kukuruzom, pirinčem i kasavom, plantaže vanile, bibera, karanfilića, pa do kokošinjca koji zaključava katancem, jer mnogi kradu jaja. Obišli smo i trudnicu, kravu Mzuri, koja bi uskoro trebalo da se oteli. She's pregnant. Great. Ajde lepotica. A najviše me oduševila Kibanova sposobnost da se popne na visoku palmu, skine kokos i za tren oka napravi korpu od lišća, u kojoj smo do kuće odneli kasavu i ostale sastojke za ručak. Dobro, ovo će bude zanimljivo. So it's very easy, eh? Very difficult. Yeah, it's not. Amazing. Yeah. Good job. Good job. This basket is ready. Zahvaljujući Kibanu, polako ali sigurno postao sam pravi farmer, živeći sa lokalnom zajednicom, ujedno učestvujući u svakodnevnim aktivnostima. To podrazumeva da moram da okusim svaki začin po kojem su farmeri ovog dela afričkog ostrva Pemba poznati. It's safe? What will my face be like, or what? Okay, I will taste. I believe you. Što u većini slučajeva dovodi do komičnih scena,
Posebno ako vas Kibanu navede da probate sirovi biber. Da li znate šta je ovo? Yes. Yeah, of course, yeah, okay. Hakuna Matata. I will not try this. Yes, try. No, opet me je za... Uff. Yeah, great. Nakon nekoliko dana zajedničkog života, priznao sam mu da me najviše oduševila njegova posvećenost porodici, stavljajući je na prvo mesto ispred svega, što je kod Kibanua izazvalo posebne emocije. Which things make you happy in my farm? I think that's your happiness is your family. Mislim da je glavni izvor tvoje sreće porodica. Živiš jednostavno za nju i zadovoljan si onim što imaš. Nije ti potrebno to još nešto da bi bio srećan. Volim da upoznam ljude koji uživaju u svom životu na pravi način, ne razmišljajući o materijalnim stvarima, već o svim onim sitnicama koje ga zapravo čine lepim. To mi se sviđa kod tebe, ali naravno i sve što uzgajaš s ljubavlju. Tako da je moj konačan odgovor šta me ovdje čini srećnim, to je tvoja sreća koju imaš sa svojom porodicom. Također, od najmlađih sam se oprostio uz film Rocky 4, kojeg smo pogledali nekoliko puta za tih par dana. Ovog puta ćemo da gledamo film. Evo ti ovdje, sedi! Moja posljednja stanica na dvomesečnoj pustolovini arhipelagom bila je po mnogo čemu posebna zajednica Kođanaca. Na izolovanom delu ostrva Pemba žive odvojeno fizički vodom od ostatka civilizacije i preko puta odlaze peške samo kada je oseka, a kada nadođe voda u retkim situacijama prelaze na drugu stranu. Samo baš ako moraju. Ovo ribarsko selo poznato je po mnogo čemu. Puno je fenomena i čudnih priča, a ostatak ostrva teško da može da razume Kođance, jer pričaju drugačiji dijalektom. Takva sredina retko je viđala belog čoveka, jer većini selo nije interesantno i zanimljivo, što je više nego dovoljan razlog da provedem u njemu neko vreme i predstavim Kođance na pravi način. Međutim, problem je kamera, pa svi beže glavom bez obzira. Pre svega najmlađi. Koliko ste mislili da mogu da prođem mirno i u ovom selu bez dece? Neću moći ništa da kažem. Ovo je samo mali deo dece koji se nalazi iza mene, a ima ih sigurno oko 500 ovdje. Svi skaču, vrište, a niko neće se s njima. A, došao si ja, pa ćeš platiti sad meni. Dobro. Doći ćeš ti još jedno 5 puta sigurno. Predivno selo mogu reći, a sad me pustite da snimam. Ali to me nije sprečilo da napravim još jednu u nizu autentičnih priča sa divljeg afričkog ostrva Pemba. Moram da kod najstarije dođem, ovdje ustanu lagano, izađu iz kadra, super, nije zanimljivo, sad ću ja da budem sam. Mafati? Mafati? Mafati. Ona očigledno voli da prođe u kadar, ali to uradi krajnje spontano. Hoćeš da sjedneš? Ajde, sedi. Ajde, vidi. Ne znam što bežiš, džine lako na njih. Ašambana. Ašambana? Oooo, Ašambana. Andrej, daj ruku, neću ništa, vidi. Andrej. Dobro. Kao što vidite, kod nas je ovdje sve krajnje spontano, prolaze kokoške, žene izlaze iz kadra kad hoće, ubacuje se, svi žive, ali nema veze, tako ovdje na selu. Ovdje još okolo ima još sigurno 180 dece koju ne vidite, ali dobro. Čitavom stanovništvu Afrike uskraćeno je mnogo toga ranije, što za posljedicu ima sadašnje teško stanje. Ali nada je uvek tu, da će neki novi naraštaj, zahvaljujući obrazovanju i želji za boljim životom, biti glavni pokretači promjena. Promjena koji će ih izjednačiti sa onima koji danas žive na njihov račun i u njihovoj kući. Ranije su se ti isti zvali kolonizatorima, a danas to su korporacije koje Afriku eksploatišu na svim poljima.
uzimajući sve, a dajući onima koji ovdje žive gotovo ništa. Nadam se da ste uživali u mojoj pustolovini, uz ličnu želju da ako se nađete u ovom delu sveta imate realnu sliku života i doživite avanturu na svoj način. Vidjeli ste šta vas čeka. Zato pravac Zanzibar. Manga! Trip! Jej!